коляска хайкардиста сиёҳ шуда. Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо имрӯз кӯдакокати тамошо буромадем. Якҷо рафтем алихтара консерт рафтестем ростига ва мерем ҳозир момошинҷада мебинем кани дар омада мешад ё ки не занг задистан мана. ҳаво ҳам хеле гарм ки беҳад ростига бо ма жемпир пӯшидам барои ки бегоҳи рӯз аст. Ман гуфтам ки яке бо бегоҳи рӯз соати мумкин 6 буроем, агар ки соати 5 сар шавад соати 6 мебуроем, хунук нашавад. Гуфтам бо жемпирои кӯдакоям гирифтаму айхел ман пӯшидам ки хунук нашавад. Гуфтам анам хел дӯстони азиз ҳозир мерем бо ҳатман ҳамаша сёмка мекунем, мебинем кани чӣ хел мегзарад консерт. Уже маълум ҳама консерт рафтестан ҳамон тараф. Мана мо консерт омаде. Ман ду бутулка яктам не дута консерт ҷамъ шудастан одамо. Мана консерти Зиёддини Нурзод мана ҳама кӯдакати рафтем. Кани муслим мана мо сиёҳуша коляска кадидро овардам ростига барои ки ба ҳазур шинад. Мана ке мо нилуфар бағалда муслим мана консерт куҷо не нормальне ҳама сар шавад консерт. мана балкон дада балкон нақда ай баланди ба ҳазур мебинӣ. Рост мести тамошо мекунӣ. Нева рост намести мешини ба фикрам. Рост. сиёҳуш бетоқат шуда ҳеҷ не ки консерт сар шавад. уже соати 5 гуфта буданд, соат 5:30 шуда. интизор мо ман онҷа ҷомона гирифтан муслим кати нилуфар мо ин тараф даштагем. интизор кайсар меша одамо чанд бора ва қарсак задану фарёд кардане ки ҳолям интизор ки ҳама ҷобаҷо шавад. беҳад душвор ҷобаҷошавӣ дар консерт ки ростига касе куҷои хоҳад шудан мегирад. мана бетоқат шуда сиёҳуш таҳти роҳбарӣ анамин бародар ва таҳти дастгирӣ мақомоти иҷрои ҳокими давлатии шаҳри Гӯстон ва сарпарастии маркази абласу адрасбофӣ раҳматуллоҳ ин барнома таҳия гардид ва ман риштаи суханро ба бародари азиз Мамнур Нурзода медиҳам. Ассалому алайкум падарону модарони иззатманд, бародарону хоҳарони азиз, ҳамшаҳриёни гиромӣ, меҳмононе ки ба шаҳри Гӯстон хайрамондан омадед, нури дида покистар мегӯям қадамҳои якояки шуморо. воқеан ҳам тавре гоҳӣ мефармояд ҳаво ки манзари чашми ман ошён мекуд тарам намон фурӯдо ки хона омаед буд. ҳар як гӯшаи Тоҷикистони азиз барои мо шумо муқаддас аст, барои мо шумо як хона аст, барои шумоёни азизро ба хонаи ҷазон аз номи раиси шаҳри Гӯстон муҳтарам Равнос Нурзода хайрамондан мегӯем ва мояи ифтихор суодатмандӣ мо шумо ҳасти эшон дилзор ҳам бошад ҳам ба муҳаббати эшон арзанда ва вақт ҳамин донасти саломат бошанд. ҳеҷ кас ҳамин ягон додон дардро набинад. ҳамаша тансият хонобод
شما برابر میکنم و خانواده همه شما برای سعادت میکنم. خوش آمدید. درود یا گفتم یا گفتم آمدم. درود برای مادر عزیز نازنین شما را سلام شما باید دیدن. باز خانواده نفسی خدمت شما. خوش آمدید.
شما همیشه برای من عزیز هستید، همیشه عزیز میمانید زنده شدید. شما شما بسیار اول میگویم شما دست میکنید. خیلی کتاب دست نباید. از تو به دست میگیرید. سلام Kitap? Ne bu kitap kadar kitap nesinde gider? من رفتم خطا میکنم از میان هر روش حرص رو بالاتر بود درست؟ شکریان اینا خطا میکنم خب اگر یک کتاب رو پارا کرده نمیشه اینا وظیفه دارن که یک بار دیگر حرص کنم اگر با ریتم تغییر میدیم تمام یک قسم کلوب میدیم Kami fazla koşma. Yine koşma. نمیتیم تا دیگه نه خوی همش تمام نمیتیم نمیتیم تا اول اینو سیاوش دیگه کردیسته این هم در همش دیگه نمیتیم خب کنند شد همین لوله‌های یک خاله برای من آورده از باغش می‌چینه من برای خیابان می‌گیرم خودش من آورده میشه از این من شروع کنم این برای شما زیاد میشه میسید لوله‌ها زیاد میشه برای تمام استفاده زیاد از کنم از اون که آمده همین هنر همین جسارت هر کس نداره برای خودتون زندگی میکنید سربلند باشید نمیتیم Ağla evden TikTok'ta شوخی میکنم قدیم نگیرید سلام باشید از رحمت تشکر زیاد اگر راحت شما اجازه جفتتون اینو در جای خودشون کتگی کنه شما جفتتون ها koyun Yorma
سنمی دربیک شرمنمی بابا کای پشتی دره اتبر زنمی سنمی دربیک شرمنمی بابا کای پشتی دره اتبر زنمی پای دلی من صدا ندارد به تو Pode ajudar, tá apoiando? Pode ajudar, tá apoiando.